Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli u jednom novom putovanju. Kao što vidite, nalazim se u avionu, još na aerodromu i čekamo da nam se odledi avion. Tako nešto sam gledala preko interneta, ali ovo je bio prvi put uživo da sam jednostavno posmatrala kako spreju krila aviona da bi se one odledile. Otprilike je cijela procedura trajala oko 15 minuta, pa smo konačno bili u vazduhu. Evo nas sad u Kopenhagen, stigli smo. Idemo se malo nešto prošetati, idemo do Ruske crkve, vidjeti da li je otvorena. I da, provesti jednostavno nekoliko sati u Kopenhagenu, možda nešto i ručati i kasnije otići dalje za Malmö. Kopenhagen mi se ekstremno dopao kao grad. Da li ste znali da je Kopenhagen smatran za glavnim gradom za bicikle u cijeloj Europi? Jer ima toliko puno biciklističkih staza, sve odvojeno od auta, tako da je baš i bezbjedno voziti se biciklom kroz Kopenhagen. Došli smo do Ruske crkve, ali je nažalost bila zatvorena. Samo mogu da kažem, posjećena je svetom Aleksandru Nevskom. Pošto je crkva bila zatvorena, odlučili smo se da se vratimo nazad i sjeli smo neđe u malu pekaru da popijemo čaj. Uglavnom, ono što smo vidjeli u Kopenhagenu nam se mnogo dopao, zaista vam grad mogu preporučiti da ga posjetite. Evo nas sad u vozu, jedva smo kupili karte. Evo je bilo zaista teško. Sada još malo krećemo. Idemo za Malmö, Švedska. Pa da, to ćemo. Nije Švedska. Sad je Danska, idemo u Švedsku. I nismo se slikali u Kopenhagen. Ajde, mak, slikajmo se. Taj put između Danske i Švedske se naziva i Öresund, odnosno most Öresund. On spaja Švedsku i Dansku, kao što sam već rekla, i sastoji se od tunela i jednog mosta. Tunel koji vodi iz Danske prema Švedskoj dug je oko 4 km. Onda dolazi na površinu na Vještačkom otoku i odatle počinje onda most koji ide dalje ka Švedskoj, koji je 8 km dug. Interesantno vezano za taj most jeste da je kombinovani most, to jest iznad je cesta za auta, a ispod voze vozovi. Ukupno između Kopenhagen i Malmö se treba otprilike oko 45 minuta. Karte kupujete na posebnim automatima ili na željezničkoj stanici u Kopenhagenu, na aerodromu u Kopenhagenu ili u Malmö na željezničkoj stanici. Već je drugi dan, subota. Nisam se jučer još ni javila kasnije jer došli smo u hotel, a od umora smo jednostavno zaspali i prespala onaj ostatak dana. Ali dobro, šta da kažem, ja sam ustala 1 ujutru, petak, rano, tako da nije ni čudno da sam bila umorna. Sad idemo u Srpsku crkvu i bit ćemo na liturgiji. Da, tu se već radujem, jer da, šta da kažem, pisala je da je crkva otvorena ruska, da je liturgija u 9, mi su bili u 10:30. Znači kako to sat i pol vremena da je to već liturgija prošla, sve zaključano, mi svi, toliko smo se razočarali. A šta da kažem? Šta da radim? Tako je kako. Plan je danas biti na liturgiji, kasnije se može sresti s jednom što me prati na Instagram. Onda želim da obiđem još makedonsku crkvu, eventualno još i rumunsku. Rumunska nije otvorena, ali možda ćemo otići makar svana da je snimim, tu ću još da vidim. I da, malo kroz centar grada, moram da kupim sestrama još neki suvenir. I to je to za ovo malo putovanje. Sutra se već rano vraćamo nazad. Ja sam mislim da iskoristimo vrijeme da provedem makar malo u ovim skandinavskim državama. Što se tiče Kopenhagena, to za mene je bilo sasvim dovoljno da vidim. Htjela sam još da vidim i Srpsku crkvu, ona je zatvorena, tako da nismo ni otišli tamo. I meni se sviđa Kopenhagen, ali sasvim je bilo dovoljno to što smo vidjeli. Jednostavno to nije ona moja top destinacija koju sam ikad htjela da obiđem. Tako da ono što smo vidjeli, to je sasvim bilo u redu, sasvim dovoljno. I da.
Malmö je jedan mali, fini gradić. Po mom mišljenju mi se čak i više dopao od Kopenhagena, ali moram da vam kažem, ako se nalazite u Kopenhagenu, da obavezno dođete u Malmö, a kada ste u Malmö, da odete i u Kopenhagen. Nakon kratke vožnje smo stigli do Srpske pravoslavne crkve koja je posvećena Svetom Kirilu i Metodiji. Da li ste znali da je crkvena opština u Malmö već formirana 1972. godine, a crkva je otkupljena od protestantske crkve u Švedskoj kao i pomoćni objekti koji se nalaze okolo nje. Kasnije je i zemljište otkupljeno. U toku godina je crkva kompletno renovirana i freskopisana. Crkvu posjećuju ne samo Srbi, nego uopšteno i svi ostali pravoslavni hrišćani različitih naroda. A ono što je mnogo pozitivno čuti jeste da su i mnogi Šveđani prešli u pravoslavlje. Nedavno su i dobili djelić mošću Svetog Nektare Eginskog. Liturgije je služio ruski baćuška na crkveno-slovenskom. Nakon toga sam upoznala sestru Natešu koju prethodno znam od Instagrama, pa smo u trpezariji nastavili naš razgovor. Također smo i upoznali brata Dejana, deda Dragana, brata Filipa i mnogo drugi iz parohije u Malmö. Bilo mi je izuzetno i drago da upoznam sestru Nikoletu, koja je inače Mađarica porijeklom i prešla je u pravoslavlje, tako da sam i sa njom dosta razgovarala na engleskom i uopšteno zaista dugo vremena smo proveli, o svemu i svačemu smo pričali. Pošto nam vrijeme letjelo zaista brzo, odlučili smo da sestra Nataša, majka i ja odemo sa njenim kolima do Makedonske pravoslavne crkve. Što se tiče Makedonske pravoslavne crkve, ona je posvećena Svetom Naumu Ohridskom. Ovo je uopšteno i prva crkvena opština koja je osnovana van Makedonije i to 1972. godine. Izgradnja ove crkve započeta 2003. godine. Unutra je kompletno freskopisana. Nismo se dugo zadržali jer smo primijetili da se neko bogosluženje vrši u crkvi, ali nisu bili pravoslavci u pitanju. Ispostavilo se da su Jermeni bili u pitanju. Tako da se nismo dugo zadržali i izašli smo napolje, vratili se u centar grada gdje smo otišli da popijemo kafu i neki kolač. Tu smo se sa sestrom Natašom također mnogo ispričali i zaista je bilo fino da svakog od njih upoznam i rado ću se vratiti ponovo u Malmö i ovu crkvenu zajednicu. Već je nedelja, drugi dan. Jučer sam ponovo zaboravila da se javim. Nema veze. Uglavnom bili smo onda još malo u gradu. To je skupili smo neke suvenire za sestre, ali smo u kupovinu, imamo dovoljno i hrane za puta. To je to bilo za jučerašnji dan. Zaista je bilo mnogo lijepo i sve te osobe koje smo upoznali i zaista bio je baš fin dan. Sada čekamo na voz da idemo do aerodroma u Kopenhagenu i tamo nam ide let. I to je to za ovo malo putovanje, ali smatram da je također mnogo lijepo bilo, no zaista kako to se Gospod lijepo uredi i sredi. Koliko god vaše putovanje trajalo, da li samo dan, 2, 3, nedelju dana, mjesec dana, uvijek iskoristite sve ono maksimalno i uživajte i sprijateljite se sa ljudima. I tako uvijek i nekako dođe se do prijateljstva i jednostavno učimo jedni od drugih i tako to ja previše rano pričam. Samim time završavam ovaj video. Biti uglavnom drugi dio mog švedskog putovanja, ali ne znam kada ću ponovo ići u Švedsku, da li već iduće godine, ne znam, ne mogu sad da kažem, ali ići definitivno još u Stockholm ili Stockholm, kako se to kaže kod nas, Göteborg. A ako niste znali, ima i čak, koliko se sjećam, 2 srpska pravoslavna manastira u ovoj državi, tako da
također i to želim da vidim. Samim time bit će i part 2. Sad završavamo part 1, a mi sudimo u narodnom putovanju. Zbogom, amen.